Nasiko pang usa ka alias Jaco, 25 anyos, adunay live-in partner, walay trabaho ug residente sa Purok 1, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Sa gikasang bypass operation alas 10:52 sa buntag, adlawng Lunes, Hunyo 9, 2025. Nakuha sa posisyon sa suspek ang 5 ka HL transparent plastic sachet sa gituhang Cebu nga adunay gibanabanang gibugaton nga 4.074 gramos sa gituhang Cebu nga adunay standard drug price nga 20,700 pesos og usa ka pakete sa dunay sulod nga pinaugang dahon sa marijuana nga adunay gibugaton nga 10 gramos og standard drug price nga usa ka libo og 200 pesos. Laki posab sa nakonpisa ang 500 pesos nga bypass money og plastic container. Iluso usab ngadto sa Provincial Forensic Unit ang nasakmit nga mga ebidensya sa droga. Ang dinakpan gipaslak na sa prisuhan sa Malaybalay City Police Station ug magatuwang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, adunay hulga sa Impax karong panahona aron dili ka mataptan, tumar og premium D3 capsule. Alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.